आकाशवाणी আগরতলা কক্তম পরিব সুভাষ দেববর্মা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী নবরতিবার সাজাইজাকমানো তাবুক জরানি যতনি সাই কতরকক বিয়াল ব সাকা অবনি জংজাল পয়সকনা বাগৈ কাহাম লাংমনি তংमा सामा जैन बसंरक बिसिरा रमै स्रिंगै दङ मिया दिल्ली कतला नगबार महामंत्र सालरगै पांडा कासेवा मंत्री बखरा अकक साका ब जयन्दसन बाय गदालरै सागा कासा तै कासा बुमा चुबामा बिसिंतै लांमा हामजावै फायो प्रोफेसर मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा साका ब्रेमथाम पंचायत बेरम हामक्रा इंया हनके हाक्तनि हामक्रा इंगै मानिया मंत्री बखरा नरेंद्र मोदी अ लामा तैनो हास्टेब सामु तांजागै दङ मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका त्रिपुराव जिल्लानि सिमी जेंगै पंचायत बेरेमो हापांनि सामुहुमुं डिजिटलनि बिसिंतै तांजागै दङ बताइबो साका त्रिपुरा रेमथाम पंचायत इ खेपो जुदा जुदा थायो कासिनि बसंनि सकात मानखा हास्टेनि हामक्रायनो रगै केबेंगै बदलनि कक्सिल जमानो मंत्रिकरा साका हास्टे ताबुक लोको हामक्रायो सकांगै दङ चिनि ताइबो खलाइताय सामुं तंख আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেই পথে আমরা চলছি। আজকে ত্রিপুরাতে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে, আগে 3 করে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল, আরো 4টা অন প্রিন্সিপাল ন্যাশনাল হাইওয়ে ওটারও অলরেডি অ্যাকসেপ্ট করেছে। এর মধ্যে একটা হয়তো এর মধ্যে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বলি, সেটাও হবে। তো এই যে রাস্তা আমাদের, আমি সব জায়গায় বলি এই রাস্তা শুধু রাস্তা না, কনক্রিটের বা পিচের রাস্তা না, এই রাস্তা আগামী দিনে আমাদের রাস্তা দেখ, আমাদের রাজ্য কোন দিকে যাবে, আমাদের এই দেশ কোন দিকে যাবে, এই রাস্তা আমাদের দেখা। মন্ত্রীবর্গ নরেন্দ্র মোদী एप्रिल तालनि बेसकां सालनि सिसिनि कक्ति सालनि फुं दामचि सावा आकाशबाणीनि मन की बात पान्दाव हाक्तर ताई फातार हाक्तरनि लुकरक बै बिनि वान संमा खाकामा कक सावानो अबंगानो मन की बातनि फिल सारा निसिसा बेरेमनि पान्दा मन्त्री बखरक लुकरंगल बरकनि वान संगनां ककरक मन की बात रखनानि कबखा माइगव ओवेन फराम ओ ताई नमो एप लुकरक बरकनि ककरक रहरि मानबायनो आबनो कारिबो टोल फ्री नम्बर 1800117800 ओ नम्बरआव कल खालाय हिन्दी एबा इंग्राजी ककबाय बरंनि कक रक रेकर्ड खालायमान बायनो लुकरकनि कक बिति अ तालनि सालनि सिबा जरा नाहार जागानो तिनि जन तंथानि लुकु लामफुंनाय तंकसां तै थानसानि सामुंतांनाय भगवान महावीरनि आसायना तिथि महावीर जयंती हास्तिनि जयन तंथानि लुकरकबो सिरिसितिनि तंथानो रगै तमुंनि पान्दानि बिसिंतैनो अ सालनो पालायनो हास्तिनि आगिनि मन्त्रिकरा एबा एमपि बिप्लब कुमार देव मिया उदयपुराव हा गोनांगै कायसा संगरिनि ककलाम पान्दाव ककनारखा बसांसो वाकफ बोर्डनि बिल पास मानरगै ब ककनारखा उदयपुर राजस्व कलक्षेत्रनि 2 नং हल যোগাযোগ ও কক মালাইমা পান্ডাও মানজাখা বিজেপি প্রদেশ কাজকো ইয়াসকো পাপিয়া দত্ত এমএলএ জিতেন মজুমদার গোমতী জেলা পরিষদনি কাজকো দেবল দেব রায় উদয়পুর পরিষদনি চেয়ারম্যান চিত্তল চন্দ্র মজুমদার আকর্ষণ মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মিয়া সারিগাঁও ধর্মনগরনি বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন কক্থম হুকুম নাইখুমি চেতনবাই যোগাযোগ হাস্তে বেরেমনি যাত্রা তেন্ন চেঙ্গুরো চেংমা জরা মানজাখা হাস্তে বিধানসভাनि স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন থংমন্ত্রী টিঙ্কু রায় অ 13 এপ্রিল তানি सालनि थाम जरा सालब्रुम सानजा दामदकनि सिमी जात्रा चेंनाय अ जात्रा बदल कायसि थाम बदल मानजागानो हदा हांग्राते हदरं मंत्री टिंकुराय मिया कलेजनि सेंट जेवियर्स रंगनक नि तांजाक पाकानक न चेंगि रेखा आरो मानजाखा जिल्ला रंग अफिसार प्रशांत क्लिकदार बिशप लुमेन मन्टिउ फादर ईपी मेथो आकसं नवरतिबानि सिखांबारे एकंमंग साजाका नखो किसाजक जुमै तंगानो फेरांकगै किसाजक वातै रक फाइमानो तिनि आइसोको खामानि तुमारि तंखा 94.6 डिग्री सेल्सियस सालनि तुमारि तंगानो कुचुगो 34 डिग्रीनि गाना गिनव ककबरा कक्तमा ताउन बागै अरानो पाइखा उलनि ककबरा कक्तमा अवेंगनो सानजा दामसिनि तामै छति बुरिसिबाव